meron kami teddy bear dito. Bibili kami bago. Ayan guys. So. Pangit, yak. Tapos bili na tayo. Bibili kami bago. Lalabas muna kami. Ayan guys. So. Ayun, nakabili na ako. Ito ba yung bayad? Uy, ito na. Nakabili na ako. Ano nakabili? Tara, lalabas tayo. Ayan guys. So. Bibili na kami. So guys. Pabili po na. Wait lang. Pabili. Yan guys. Nakabili na kami bago. Tada, ang cute niya guys. Tada. Ang cute guys. Oh, may hawak pang star. Tapos sinabi. So guys, tignan nyo naman yung teddy bear na. Saan mo si Kasi? Sige kasi. Alin lang pa rin, nagtatago. Tapos guys, ayun pa yung mga teddy bear namin. Ang dami. Tapos ito pa, last. Tada. Gomay 20. Dito natin lalagay. So guys, meron pa kaming gagawin. So guys, kukulit natin ulit. So guys, tara guys, kukulit natin siya ulit. So guys, tignan po yung gagawin ko. Alam ko na. Yan. Yung kamay ko. Huwag ka magulo. Upo ka. Wait lang. Jacket kasi kami guys, malamig. So guys, ayan na siya. So guys, babalik natin. It's a prank guys! So guys, meron kaming gagawin. So subscribe! Salamat sa panonood. Mag-like, share, subscribe kayo. Pindutin nyo notification bell. Tayo hindi